de témoignage, ne t'en fais pas. E dopo mi ha chiamato e ha detto, se tu non hai testimonianza non preoccuparti. Mais le plus grand témoignage de ma vie, papa, Ma il più grande testimonianza della mia vita c'est chercher le salut de è Jésus-Christ. cercare la salvezza di Gesù Cristo. Parce que c'est lui qui est venu me trouver E perché è lui che è venuto a quand trovarmi. tous les gens me jugeaient, Quando tutta la gente mi giudicava quand toutes les gens voulaient changer mon aspect. e tutta la gente cercavano di cambiare il mio Il m'a dit, aspetto. cherche pas les hommes, E detto, non cercare gli uomini, cherche pas l'argent, non cercare il soldo, cherche pas même de te faire pardonner ou de te justifier. non cercare a farti perdonare o a Cherche le giustificarti, salut ma cerca la salvezza qui vient de che Jésus-Christ. viene da Gesù Cristo. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, quand 1, 2, 3 personnes se réunissent ensemble, Dieu dit dans le livre, Sapete Dieu che dit dans quando sa Dio parole, tre persone sono assemble Gesù è insieme, presente. Gesù è presente. je n'ai pas besoin d'une foule pour dire Amen. Non ho bisogno della folla per dire amen. 3 personnes. Solo tre persone possono rispondere. Amen. Basta. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Grazie Signore. Quand nous définissons le salut, Allora selon cominciamo a definire la salvezza le dictionnaire intelligence des gens, secondo il dizionario intelligente della gente. il dit que Dicono che fait pour quelqu'un d'échanger à un danger, à un malheur, à la mort ou pour un état au danger qui menace son existence. allora piano Écoutez, piano. Allora, fait faccia pour per quelqu'un una persona d'échapper di scappare à un danger, a un pericolo, à un malheur, a una disgrazia, à la mort alla morte ou o pour un état per uno stato. au danger Au qui menace son existence. Quindi è una persona che scampa da un pericolo che minaccia la sua esistenza. Alleluia. Scampare di questo è la salvezza. Amen. Amen. Il ne peut dû son salut qu'à la fuite. Cioè la sua salvezza viene soltanto sfuggendo. Prends des mesures de salut public. E prendi le misure di salvezza pubblica. Fait d'être sauvé d'un état de péché ou de damnation éternelle. Allora, di essere salvato dal peccato o di una nazione, ma però eterna. Dans certaines religions, ça que j'aime, Questo mi piace questa definizione. In alcune religioni le salut de l'âme. è la salvezza dell'anima. C'est pas ça que nous cherchons aujourd'hui. Non è Dis questo che quelqu'un qui est à cerchiamo. côté de toi, je cherche mon salut ce matin. E se dici a qualcuno che è vicino a te, io cerco la mia salvezza. Dis, je cherche mon salut ce matin. Se io cerco la salvezza questa mattina, Maman, à chaque fois je vous vois derrière, venez devant. Comme ça, vous aurez quelqu'un avec vous dire ces mots-là, au nom de Jésus. mamma, quando vi vedo sempre lì dietro, Venez devant. Dieu a envie que vous changez de place. Quand vous changez de place comme ça, vous changez votre histoire. Et ça là, à partir de ce jour-là, votre histoire a changé. Allora, la domenica non cercate avere soltanto un posto, cambiate poi ogni Alleluia. tanto. Domenica qui sei là, sei qua, non sei un posto come se l'hai già pagato. Amen. Amen. Papa de l'église a dit, hein, c'est pas No, Je non sono parle io di che l'ho questo. detto, è lui che ha raggiunto. Ok, il y a deux choses. Allora, c'è due cose. Le salut personnel, La salvezza personale c'est le salut de l'âme. e la salvezza dell'anima. Et le salut de la nation. E la salvezza della nazione. Vous savez qu'il y avait Sono le due salut cose. de la nation? Sapete che c'è la salvezza della Vous nazione? savez qu'il y a le salut de la nation? Amen. Vous savez comment le salut de l'âme peut trasformer une nation? Sapete che la salvezza di una persona, che la sua anima è salvata e da questa anima può trasformare tutta una nazione. Vous savez une chose? Sapete Aujourd'hui, una on cosa? prie Oggi pour les preghiamo nations qui sont en guerre. Noi preghiamo per le nazioni che sono in guerra. Laissez-moi vous dire, nous devons prier pour la Suisse. Lasciami dirmi, dobbiamo pregare per la Svizzera. Vous savez pourquoi? Sapete perché? Vous savez qu'à Genève, Sapete che a Ginevra, il y a le centre de développement des armes nucléaires e sapete c'è il centro di sviluppo di armi nucleari, e questo centro mondiale. C'est-à-dire toutes les armes là viennent dans ce laboratoire Vedi che et tutte qui le vont dans armi des nations. vieni da questo laboratorio e vanno da tutte le nazioni. Quelqu'un dit Amen. Qualcuno dice Vous amen. pensez que vous devez aller loin pour prier pour les nations? Voi pensate che dovete andare Parce que lontano ce per que le vous nazioni? voyez, Perché quello che noi vediamo, vous disiez, nous n'allons pas par the sides, but we go by faith. Papa allora, a dit. quello che l'apostolo aveva detto, noi non andiamo per gli occhi ma per fede. Vous comprenez cela?
Parce que vous voyez dans la télévision, il y a des nations en crise. Mais vous n'avez pas vu où il est la production de les âmes, c'est en Suisse. Alors nous devons prier pour notre nation. Allora, per quello che noi, gloria a Dio, che preghiamo per la nazione affinché le autorità possano avere la sapienza e di decidere di fare cose, di togliere anche questa roba. Ça se trouve à Genève, à CERN. E questo CERN che si trova a Ginevra. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prier parce qu'ils ont eu la révélation. Il faut prier pour la Suisse. Tante persone hanno ricevuto la rivelazione. Bisogna pregare per la Svizzera. Grazie Signore perché noi siamo già in anticipo. Alleluia. Merci Seigneur. Grazie Signore. Ils ont eu la révélation de leur petit monde en centre d'Afrique. Ils téléphonent à toutes les personnes et servantes et les apôtres et tous les prophètes du monde pour dire priez pour la Suisse. Hanno ricevuto la rivelazione sono in Africa. Amen. Hanno ricevuto la rivelazione che è di pregare per la Svizzera perché tutto parte dalla Svizzera, ma non sempre, ma parte dalla Svizzera. Hey, vous avez compris ça? Avete capito questo? Dieu est fidèle. Ma Dio è fedele. C'est pour ça que nous devons chercher notre salut. È per quello che noi dobbiamo cercare la nostra salvezza. Nous mettons, je vais parler. Vorrei parlare. Comment Dieu m'a inspiré pour que je vous explique quels sont les points importants pour notre salut. Allora, vorrei parlarvi quali sono I punti importanti che Dio mi ha messo a cuore per condividere con voi questo tema della salvezza. Vous savez, il y avait un apôtre qui s'appelait apôtre Jean. E sapete c'era un apostolo che si chiamava apostolo Giovanni. Il avait tellement de cœur pour Jésus-Christ. Aveva talmente un grande cuore per Gesù Cristo. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis ça à cœur. Je ne sais pas qui est l'apôtre qui aime tant Jésus-Christ comme ça. Amava così Gesù, veramente in un cuore grande. Il suo amore era diverso per Gesù. Non so perché Dio ha messo questo apostolo nel mio cuore. Il a passé 22 ans en prison juste pour attendre la prophétie que Jésus même l'avait donnée. Ha dovuto passare 22 anni solo per arrivare alla fine di ricevere la profezia che Gesù l'aveva dato. Amen. Era in prigione. Amen. Amen. Il a attendu, il est resté là, Ha aspettato, è rimasto lì anche se non vedeva dopo 22 anni. Et ce qu'il a reçu. E dopo ha ricevuto cosa che Gesù l'ha promesso. Ce qu'il a reçu. Quello che ha ricevuto. C'est tellement grand. È talmente grande. Il a reçu la révélation de la fin des temps. E lui ha ricevuto la rivelazione dell'Apocalisse della fine del tempo. La fin des temps. Lui ha ricevuto la rivelazione della fine del tempo. Qui veut avoir cette même onction aujourd'hui? Au nom de Jésus. Chi vuole ricevere la stessa unzione oggi? E chi crede la sentinelle de Dieu peut proclamer ces paroles-là sur sa vie. Questa sentinella di Dio può proclamare questa parola qui oggi. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Chi vuole recevoir? Chi vuole ricevere questa rivelazione di questo ultimo tempo? Nous commençons maintenant. Allora cominciamo adesso. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Je vais lire dans le livre d'Apocalypse. Voglio leggere nel libro d'Apocalisse. Je vais prendre le dernier chapitre, c'est le chapitre 22. Vorrei prendere l'ultimo capitolo, il capitolo 22. Je vais prendre à partir du verset 16. Vorrei prendere dal versetto 16. Et dit, moi Jésus, ha detto io Gesù, j'ai envoyé mon ange. Ho mandato il mio angelo. Pour vous attester per attestarvi ces choses queste cose dans les églises. Nelle chiese. Je suis io sono rejeton e radice, grazie. Et la prospérité de David. E la prosperità di Davide. L'étoile brillante du matin. La stella lucente del mattino. C'est pas moi qui l'a dit. Non sono io che l'ho detto. C'est Jésus qui l'a dit à son apôtre. Au nom de Jésus. Suo apostolo Giovanni. Dis je reçois ce matin. Dice ricevo questa mattina. Je sais que ce matin. Io so che questa mattina. Il dit je suis le rejeton et la prospérité de David. Io sono Est-ce que quelqu'un comprend ça? La prosperità di Davide. Qualcuno capisce questo? L'étoile brillante du matin. La stella lucente del mattino. C'est-à-dire que le salut, ça vient d'où? Questo dice che la salvezza da dove viene? L'étoile brillante du matin, l'étoile de David. Qui est l'étoile de David? Qui est l'étoile de David? Ma chi è la stella lucente del mattino? È Gesù. Alléluia. Amen. Et lui a donné qu'est-ce que nous devons faire pour que l'étoile de la vie, pour que nous ayons notre salut. Allora lui ci ha spiegato come possiamo ricevere la stella della mattina lucente la mattina affinché possiamo acquistare la salvezza. Ok. La première chose. La prima cosa, primo punto. La crainte de Dieu. Il timore di Dio.
La crainte de Dieu. Il timore di Dio. Ce matin, je dis encore, je confesse, j'ai encore la crainte de Dieu. Questa mattina confesso ancora si vous il timore di regardez Dio. Proverbe chapitre 10, verset 1 à 5. Proverbio capitolo 10, versetto 1 a 5. Si quelqu'un peut m'aider, comme ça, parce que nous avons beaucoup, j'ai beaucoup de versets. Proverbe 10, verset 1 à 5. Proverbio 10. Merci. Alléluia. Chi l'ha trovato può leggere, io faccio la voce alta. Amen. Alléluia. Ok. Amen. Amen. Le livre de Proverbes, c'est le livre de Salomon. Libro di Proverbio è il libro di Salomone che l'ha scritto. Alléluia. Amen. Regardez qu'est-ce que Dieu dit. Guarda quello che ha La detto. crainte de Dieu Il timore di Dio nous fait avoir la sagesse. fa avere la sapienza. Nous avons besoin de la sagesse. Abbiamo aujourd'hui. bisogno della sapienza oggigiorno. Vous savez, Sapete? si nous ne sommes pas remplis Se noi non siamo de la riempiti sagesse de Dieu, della sapienza di Dio, nous boudons dans l'église. non saremo in chiesa ma Nous solo ne sommes pas contents brontolando. quand les leaders prennent des décisions. Non siamo neanche Nous sommes contenti. toujours révoltés. Non siamo contenti che Et il leader pourquoi pas prende- ça? Moi prende j'ai fait decisioni. ça. Ma Moi io j'ai volevo che fait il ça. pastore fa Moi questo, j'ai élevé ma il ça. pastore non ha fatto questo. Cioè, Mais- sempre brontolare. Mais si vous avez la crainte Ma de se Dieu voi avete il timore di Dio et vous avez la sagesse, e avete la sapienza, vous avez aussi l'esprit de la révélation. questo acquisterete lo spirito della rivelazione. Parce que l'homme de Dieu, Perché l'anima di Dio, il ne peut pas prendre la décision par lui. perché l'anima di Dio non può prendere la decisione per sé Quelqu'un a stessa. compris? Non so se avete capito. Amen. Amen. Può ripetere, per Oui. favore? Quelqu'un qui est un homme de Dieu ne peut pas prendre la décision par lui. Allora, Sinon qualcuno che è l'uomo di Dio o una donna di Dio non può prendere la decisione da lui stesso, ma deve prendere dalla sapienza di Dio. è per quello che deve avere la crainte del Signore. C'est pour cela que lei avait la crainte de notre Seigneur. Per avere la Pour avoir saggezza. la sagesse. Et quand la personne a la sagesse, E quando la persona la persona ha la sagesse, elle a la puissance aussi de connecter avec Dieu. e ha la potenza anche di connettersi con Dio. Qu'est-ce qu'il y avait Anna? E cosa che aveva Anna? La crainte de l'Éternel. L'Anna aveva il timore dell'Eterno. Elle avait tout, Aveva tutto, mais elle avait la crainte. ma aveva il timore dell'Eterno. Et la sagesse, E la sapienza, elle est partie encore. e le sa Elle est partie raggiunto. encore. E l'ha raggiunto la sapienza. Elle a reçu E lei ha ricevuto la la sapienza. prophétie de Dieu. E dopo con la sapienza e la sapienza lei ha ricevuto la promessa Amen. e Dio l'ha detto. Amen. Qu'est-ce qu'a fait Esther? Ma cosa che ha fatto l'Ester? Esther, Quand Mardochée est venu dans lui, elle, quando Mardochée è venuto da lei a dit elle là que le peuple, toi-même tu es en danger, ma reine. e di a Esther, anche tu stesso sei in pericolo. Mais elle a fait quoi? Ma cosa ha fatto Elle Esther? s'est habillée dans le plus beau vêtement, elle est allée séduire le roi. Ma lei si è Elle a fait quoi? cosa ha fatto? Si è vestito di belle vestite per andare a vedere il re? Elle no? a tout retiré. Ha tirato via i belli vestiti. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qualcuno ha detto? Je vais Voglio entendre ascoltare ce que dit l'Éternel. quel che Dio dice in questo momento, E- digiunando, è andata a digiunare. Esther a eu sa victoire. Esther ha avuto la sua vittoria, Elle a eu sa victoire. ha avuto la sua vittoria. Amen. Amen. Parce que Perché? elle avait la crainte de Dieu. Perché aveva il timore dell'Eterno. Il y a des gens qui suivent Jésus mais n'ont pas la crainte de Dieu. Sono tante persone che seguono Gesù ma non Ils hanno il ont timore di tellement Dio. l'orgueil. Sono talmente orgogliosi Ils ont tellement moi. e pensano che Perché sono je loro fais che ça? hanno ragione. Sono Perché loro je che fais sanno ça? tante cose. Sono loro che fanno questo, sono loro.
senza loro nessuno sa niente. Mais pas la crainte de Dieu. Mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu, la première chose que Dieu dit là, Jean avait la crainte de Dieu. Quand il est apparu à Jésus, il était tellement jeune. Et quand Jésus l'a parlé, lui era talmente giovane. Et les disciples ont demandé, qu'est-ce que nous, Père, ah ben nous allons faire quoi avec lui? Il dit, i discepoli hanno detto, ma e questo che è giovane, cosa ne faremo? Il dit, laisse-lui là. Il dit, lascia il giovane qua. Parce que Jésus savait son cœur. Perché Gesù conosceva il suo cuore, parce anche quando era giovane. L'homme plein de sagesse. Perché Gesù è la pienezza, Gesù è la pienezza della sapienza. E Gesù stesso aveva il timore di suo padre. La deuxième chose. La seconda cosa? La foi en Jésus-Christ. La fede in Gesù Cristo. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, j'ai la foi. Tante persone dicono, ho la fede. Manifestation. J'ai la foi. Io prego perché c'è la manifestazione, ho la fede, ho la fede. Dans le livre de Ephésiens 6, verset 16 dit. Efesini 6, sei cosa? Verset 16. 6:16. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prendete tutto la spada della fede. Avec lequel vous pouvez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Con tutto quello che potete spegnere ogni dardo dell'nemico. Il dit, si vous avez la foi, se voi avete la fede, vous avez la ceinture. Avete la cintura. Vous avez la ceinture. Avete la cintura. Per combattere. Mais pas vos frères d'église, vos pasteurs, vos prophètes, les nouveaux arrivés dans l'église. Non è per combattere i vostri fratelli in chiesa, sorelle, vostri pastori, dottori. Non, pas combattre les nouveaux arrivés dans l'église. Non. Non dovete combattere i nuovi che arrivano in chiesa. Pour combattre ce que nous avons toujours combattu depuis le jardin. Allora, non combattete una persona che viene di nuovo nella tua chiesa, tu cominci a combattere. È appena arrivato, tu cominci a combattere. Ma noi dobbiamo combattere il diavolo. Vous avez compris cela? Avete capito questo? Parce que vous ne venez pas combattre avec des esprits, avec moi comme ça, avec l'apôtre comme ça. Non, vous combattez contre le diable. No, il nostro combattimento è contro il diavolo, non combattete contro fratelli e sorelle. Des années, nous combattons contre qui? Ma anni dopo anni combattiamo contro chi? Le diable. Contiamo contro il diavolo. Le diable c'est quoi? Il diavolo cos'è? Il va pas, Jésus c'est quoi? Il vient pas de personne vers nous. Cet esprit c'est quoi? Allora, c'est un esprit. Gesù cos'è? Gesù è un spirito e lui manda delle persone verso di noi. Il diavolo cos'è? Anche lui è uno spirito. Lui entra anche nelle persone per usarli. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Avete la dimension? La dimensione? Ni les anges ont la juridiction sur terre, ni les esprits des ténèbres ont la juridiction sur terre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Allora, ni gli angeli, ni gli spiriti hanno la giurisdizione su questa terra. No, cioè, non sono legali sulla terra. Alors qu'est-ce qu'ils font? Cosa fanno? Ils passent à travers. E passano tramite le persone. Ils tracent à travers. Passano tramite le persone. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nous savons. Vuol dire che noi. La foi que nous avons. C'est la fede che abbiamo. Que nous croyons en Jésus-Christ. Che noi crediamo in Gesù Cristo. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nous pouvons combattre tous ces esprits qui viennent dans des gens pour venir nous. Allora, vuol dire che se noi crediamo possiamo combattere tutti gli spiriti che magari sono dentro le persone. Alleluia. Se abbiamo la vera fede, non abbiamo paura delle persone perché dobbiamo combattere quegli spiriti e vincere. Je vais vous dire une petite anecdote. Allora, voglio dirvi una piccola storietta. Andiamo, je dois aller un peu plus court pour juste positiver. J'avais ma nièce. Avevo la mia nipotina. Hey, je ne comprenais pas pourquoi elle venait toujours me chercher, me perturber, me disturber. Allora, io non capivo perché la mia nipotina veniva sempre, mi distorbava. Alors, nous allons dans la discothèque. Oui, je vais t'inviter à ce party. Je vais t'inviter à aller avec ça. On va aller là. On va voyager. Allora, la mia nipotina mi invitava sempre. C'est tellement joli, non? Vous voyez passer ou pas? Ta nièce te vient là, ton neveu te vient là, te dit, hé, viens, on sort, je t'invite, je paye tout. On va aller dans la discothèque. Allora, piano piano. Allora, la tua nipotina viene. Guarda, pastore, io usciamo, ma io pago tutto. Sono io che pago tutto. Tutto. Tu non paghi niente. Nous allons dans un joli restaurant, nous allons manger, après manger, nous buvons quelque chose, nous allons dans la discothèque, et puis nous rentrons à la maison, non? Et poi andiamo a casa, no?
J'ai dit, mais elle m'a compris. Ma lei non è se ha capito dove sono io. Mais j'ai dit, mais je prends la Bible avec elle. Elle est sourde, quoi. Io vedo, preparo la Bibbia con lei. J'ai dit que je suis diplômée de la SAT, de une des meilleures écoles ici en Suisse en tant que hôtelière. Allora? Io ho detto che io sono diplomata della SAT e io sono nell'albergatore. Sì. Io ho 2 patenti, j'ai 2 permis pour ouvrir un restaurant, bar, tout ça. Io ho fatto gli studi alberghiere, questo scuola mi ha dato 2 diplomati che anche il permesso posso aprire anche dei ristoranti qui in Ticino. Mais elle a compris que j'ai tout sacrifié pour mon salut. Ma non ha capito che ho tutto sacrificato per la mia salvezza. Non ha capito niente. Elle continue. Elle continua sempre. Et un jour Dieu mais j'ai dit Seigneur, mais c'est pas possible. Elle est tellement gentille, elle vient vers moi, elle me dit ma è talmente gentile, ma s'il però te plaît, faisons ça. Vieni per favore, facciamo questo. J'ai dit mais moi j'ai dit il faut te laver, allons à l'église, il faut chercher un pasteur pour prier pour toi, viens donner ta vie à Jésus-Christ. Et elle me dit non, lavati e andiamo in chiesa a pregare. Tu es très belle, tu es une belle femme, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça? Et je dis ma detto, ma tu sei una bella, ma perché non puoi così, non esci con questo, con quella? No. Un jour je suis à saute, je dis Dieu me dit lève-toi, commence à prier. E un giorno Dio mi ha detto alzati e comincia a pregare. Dès que je prononce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. E quando ho detto il nome potente di Gesù di Nazareth, elle c'est comme ça. Ha cominciato a tremare. Ho detto ma cos'è? Elle a commencé à parler. Je suis venue. È caduto per terra e ha cominciato a parlare. E ha detto je suis venue parce que ho detto sono venuto. On m'a ordonné de venir te détruire. Ma mi ha mandato per distruggerti. Elle était un esprit de serpent. Aveva uno spirito di serpente dentro, senza saperlo. Elle avait un esprit de serpent. Aveva uno spirito di serpente. Je la voyais qui faisait comme ça. E vedevo per terra faceva così. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, per la grazia di Dio, elle a été piquée par un serpent. Lei è stato morsicato da un serpente. J'ai les preuves sur mon téléphone. Ho la prova nel mio telefono. Elle a été piquée, empoisonnée par un serpent. Elle a traversé le vallée de la mort. Elle est venue me dire, je donne ma vie à Jésus. Maintenant, elle évangélise tout le Facebook. Elle va dire à tout le monde de la famille, donnez votre vie à Jésus. Repentez-vous. Repentez-vous, s'il vous plaît. Repenti. Vous voyez ça? Allora, la traduzione vuol dire che lei, questa donna qua, questa mia nipotina, oggi ho le foto nel mio elle peut témoigner de même. Lei è stato morsicato ultimamente dal serpente e col veleno, è stato avvelenato tutto il corpo. Però et pas ça, et non, ha vu la lumière. Elle m'a dit j'ai vu la lumière. E mentre questo veleno attraversando il suo corpo, lei ha visto la luce e dopo questo veleno non ha fatto niente. No. È andato a dare la sua vita a Gesù e lei che comincia a predicare tutta la famiglia. Pentitevi e date la vostra vita a Gesù. Vous avez la foi. E avete la fede. Foi est individuelle. Le salut est individuel. La fede è individuale e la salvezza pure. Ce n'est pas les hommes qui créent ta foi, mais c'est la foi. Non sono gli uomini che creano la tua fede. La chose quand Jésus t'a pris. E la fede è la cosa che Gesù ti ha preso. Et puis là tu connais sa douleur et puis tu dis là j'ai la foi. E tu dici veramente essendo spezzato. Et ça pas besoin que tu le confesses. Ça se manifeste. E tu devi confessarlo e poi si manifesterà. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. La troisième chose, c'est le sacrifice pour Jésus-Christ. Il sacrificio per Gesù Cristo, conoscerlo. Mon appel est venu par là. E lì, da dove lì che la mia chiamata è stata venuta. J'ai cherché, j'étais à terre. Io ero a terra. J'avais de l'argent, j'étais très positionné. Io avevo soldi, ero in una posizione buona. J'ai donné à beaucoup de personnes, familles. Vous savez tout ça dans l'Afrique. Il y a beaucoup de choses. Nous ne devons pas même essayer di comprendere cela. Non capiamo, sappiamo le nostre vite in Africa è molto difficile, non vogliamo capire. J'avais rien. A un certo punto non avevo niente. J'ai pleuré, j'ai dit. E mancavo di niente, cominciavo a piangere. Seigneur. Dicevo Gesù. L'autre me disait, les prophètes venaient, tu es appelé apôtre. Qualcuno veniva, Dio ti chiama per essere un apostolo. J'ai dit, mais l'œuvre de Dieu là. Ma io ho detto, ma l'opera di Dio è tellement grand. È talmente grande. Moi, io pas d'argent. Non ho soldi. Brisé. Sono spezzato. Une femme divorcée par la sorcellerie, par la méchanceté des gens. Tramite la stregoneria hanno maledetto il mio matrimonio, sono divorziato.
J'ai dit, mais Seigneur, tu veux quoi? Signore, ma cosa vuoi da me? Une simple personne comme moi. Una semplice persona come me. J'ai rien. Ho niente. J'ai pleuré, pleuré. Pianto. J'ai dit, tu connais ma situation, tu connais mon histoire. Pour me faire quoi? Les saints qui sont à l'église, là, je ne suis même pas sainte. I santi sono nella chiesa, io non sono neanche santa. Je suis personne. Io sono nulla. Quand je vais arriver là, déjà, je vais dire que toi-même, tu m'as parlé là. Les gens vont se me regarder comme ça. Jésus parle à toi. Quando vado nella chiesa, dico che se tu mi hai chiamato, mi hai parlato, la gente apriranno grandemente i loro occhi e tu, au nom de Jésus. E diranno, ma sì. Mais Dieu m'a appelé. Ma Dio mi ha chiamato. Mentre que j'étais brisé, j'ai pleuré, j'ai tombé. Mentre che mi ha spezzato, piangevo. Le psaume, il m'a donné un psaume. E lì Dio mi ha dato uno salmo. Il m'a dit, je sentais une voix, une puissance qui montait en moi. Il me dit. E sentivo una potenza che saliva dentro di me. Il m'a donné le psaume 40. E mi ha dato il Salmo 40. Si tu n'as rien, offre toi-même. E mi ha detto, se tu non hai niente, offri te stesso. Et là, j'ai compris. E lì ho capito. Que la puissance de ce Dieu-là est tellement forte. La potenza di questo Dio è talmente forte. Ce sacrifice qu'il a fait sur la croce. Il sacrificio che ha fatto sulla croce. C'est tellement fort. È talmente forte. Il n'y a aucune chose. Non c'è nessuna cosa. Je vais vous dire aussi une chose. E volevo Dans dirvi anche una Ephésiens cosa. 5, verset 2. Efesini 5, versetto 2. Alléluia. Alleluia. Lisons cela. Et marchez dans l'amour. E leggiamo questo. Camminate nell'amore. À l'exemple de Jésus. Seguendo l'esempio di Gesù. Qui nous a aimés. Lui che ci ha amato. Et qui s'est livré lui-même à Dieu. E lui si è livrato, si è dato se stesso a Dio. Pour nous comme une offrande. Come noi, come un'offerta. Comme un sacrifice. Come un sacrificio. De bonne odeur. Di buon odore suave. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un pénètre ces paroles-là? Parce que comment je lis ça? Come je posso sens leggere questo? l'amour de ce Quando leggo questo sento l'amore di Gesù Cristo involvermi. Je sens et je veux dire, Seigneur, quand sento nous questo, offrons ce dire, sacrifice, Dieu a été un Dieu d'amour. E Dio è un Dio di amore. Vous comprenez le caractère de Jésus? Potete capire il carattere di Gesù? Amour et compassion. Amore e compassione. Que aujourd'hui, Che oggi nous avons besoin. Abbiamo bisogno. Dans chaque église. In ogni chiesa. Mais dans chacun de nous que nous Ma sommes des anche églises. ognuno di noi che siamo anche le chiese. Nous avons besoin Abbiamo bisogno de comprendre notre sacrifice. Il nostro sacrificio. Aujourd'hui, il y a un papa qui va partir, il dit qu'il part. Oggi il papà che parte, va partire. Il dit qu'il parte. Lui dice che deve andare. Parce que c'est un sacrifice. Perché è un sacrificio. Il va quitter. Deve lasciare sa maison. Questa casa. Son église. Sa la chiesa. Ces personnes qui les connaissent. Le persone che lo conosce. Il va aller dans un place que oui, il a bâti, mais il va retourner à zéro. Ma deve, sì, è vero che ha iniziato, ma deve tornare dopo più di 10 anni. Ricominciare. Sacrificio. Questo è un sacrificio. Sacrificio. Quand Dieu te dit de te sacrifier pour lui. Quando Dio dice di sacrificarsi ne pense per pas lui, que tu auras une grande église. Non pensare che tu avrai una grandissima chiesa. No. Mais pense que tu auras le salut. Ma pensa prima che tu avrai la salvezza. Alléluia. Amen. Ne cherche pas l'église. Non cercare di avere una grande chiesa. Ne cherche pas de venir devant un pupitre pour te faire voir. Non cercare di venire davanti qui a predicare per farsi vedere. Jésus. Ma cerca Gesù. Cherche ton salut. Cerca la tua salvezza. Ce n'est pas moi qui va te le donner. Non posso io darti questa salvezza. Moi, je suis une simple servante qui a sacrifié sa vie pour Sono una semplice serve che ha sacrificato la sua vita. Cherche ton salut personnel. Cerca la tua salvezza personale. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Arrive la partie qui ça touche. Arriva la parte che tocca. Et dit, vis une vie de sanctification. E la quarta punto di vivere una vita di santificazione. Vive avec la parole de Dieu. Questo vuol dire vivere con la parola di Dio. Il dit, il faut éviter les choses de ce monde. Dunque deve evitare tutte le cose di questo mondo. Parce que ce monde vous apporte au péché. Perché questo mondo vi porta nel peccato. Est-ce que c'est vrai? È vero, questo sto dicendo, il mondo ci porta nel peccato, è vero o no? Est-ce que c'est vrai? È vero? Est-ce que vous êtes convaincu que le monde nous porte au péché? Voi siete convinti che questo mondo ci trascina nel peccato? Parce que quand nous disons monde, quando diciamo mondo, ce que ça nous porte, tout ça c'est pour le monde. Ma tutto questo è per il mondo. È vero o falso? Vero o falso? È vero. Tout ça. Tutto ça questo. C'est pour le monde. Lui il est assis c'est pour le monde, ou l'apôtre est assis pour le monde. Dove sono seduto, le sedie, tutto, le scarpe, vestiti, ça, tutto è per il mondo. Imaginez une femme qui a tellement d'ambition. Immaginate una donna che è talmente piena di ambizioni.
Elle veut se faire paraître tout le temps. E questa donna, diamo l'esempio, che lui vuole fare apparire sempre. Et elle n'a pas d'argent. Ma non ha soldi. Elle doit se faire paraître dans le monde, non? Ma deve farsi apparire nel mondo? Qu'est-ce qu'elle fait? Cosa fa? Elle commence à trahir. E per fare questo deve iniziare a tradire. Vrai ou faux? Vero o falso? Il n'y a pas que les femmes, mais je vais dire juste cela. Ma non solo le donne, ma anche gli uomini, Vous voulez si je veux m'habiller Gucci. Ma do un esempio, se io voglio portare vestiti con la firma, Gucci per esempio. Mais j'ai 5 francs dans ma poche pour aller à Ciao Ciao. Ho soltanto 5 franchi per andare a comprare vestiti a Ciao Ciao. No, italiano. È italiano. Il faut comprendre aussi que, arrivant là-bas, les yeux de ce monde-là, j'ai dit non, je dois faire tout ce qu'il y a. Et le diable sait quand ça arrive comme ça. Piano. Le diable sait quand il va toucher les gens. Lì ho perso un po' il filo, che se tu hai 5 franchi e vuoi per andare a Ciao Ciao, sì. Il diavolo sa che quando tu arrivi in questo momento come toccato. Et quand le diable sait que quand tu arrives dans ce moment que tu es touché. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Cosa fa? Il envoie manda un homme qui a beaucoup d'argent. Manda un uomo che ha tanti soldi. C'est vrai ou faux? Vero o falso? C'est vrai ou faux? Ça vous est jamais arrivé que vous avez fait que quelqu'un arrive avec de la nourriture? Non vi è mai successo che avete talmente fame e tu un uomo che spunta lì che ha tanti soldi? E cosa fa? Cosa fa? Vero o falso? Et là, tu es tellement concentré, comme Jacques dit, chapitre 4, verset 7. Tu es tellement dans le monde, il faut abonner cet esprit de monde et tu ne connais pas le fait, tu n'as pas le salut, tu n'as pas la sagesse de Dieu pour prier en ce moment. Qu'est-ce que tu fais? Allora, se tu non hai la sapienza di Dio, questo abbiamo detto, la salvezza, la fede e tutto questo che conosce questo, e se tu non hai tutto questo, cosa farai quando nel momento delle difficoltà, della fame, è un uomo che ha tanti soldi o una donna per gli uomini o un uomo per le donne che ti appare con tanti soldi, cosa farai? Sicuramente lo prenderà, sì o no? Ne soyons pas hypocrites. No, non dobbiamo essere ipocriti. Cosa farai? Dai. Vous êtes tellement plein d'orgueil. Siete talmente pieno di orgoglio. Non mi dire que non, parce que je suis chrétien, je ne vais pas prendre. Non dirmi che senti, io sono cristiano, non prenderò, no. Mais si vous avez la sagesse. Ma se voi avete la sapienza. Et là vous dites, Seigneur. La dirai. Mais est-ce que tu m'as envoyé destiny helper? Cette personne peut m'aider. Ma tu hai mandato questa persona per venire a aiutarmi? Ça se peut que Dieu t'envoie quelqu'un pour t'aider. Ma attenzione, può essere che Dio ha mandato quella persona per aiutarti. Senza avere nessuna brutta idea. Qui t'a dit que tu étais dans un stade où avec un homme de Dieu, tu priais, tu demandais à Dieu vraiment, tu connais mes défauts. Tu es dans l'église. Tu connais mes défauts, moi j'aime des belles choses. Mais si Dieu même t'envoie pour ne pas aller pécher. Et il faut savoir avoir la sagesse. Mais si tu n'as pas prié, mais si c'est le diable qui t'a envoyé et l'homme te propose des choses indécentes, après tu quittes l'église. Si tu non hai pregato che Dio ti com'è? Ho perso il filo. Che tu non hai pregato che Dio che non è Dio che te l'ha mandato, però un altro spirito è entrato in questo uomo per venire sedurti. Ok, ha spiegato. Alleluia. Amen. Amen. C'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. E questo che dobbiamo capire oggi. Vous avez la parole de Dieu, c'est que quand le Saint-Esprit sapete la parola di Dio, quando lo Spirito Santo, la parole. Quando condivide la parola, vous devez avoir aussi, ce n'est pas nous qui parlons, mais Dieu a voulu que toutes ces paroles-là entrent dans les oreilles des personnes aujourd'hui. No, Dio non ha voluto, ma Dio vuole che noi, lo Spirito Santo che ci aiuta per queste parole entrare dentro di noi. Quand nous allons rentrer à la maison, nous allons nous asseoir. Magari quando entriamo a casa, ou une phrase reste qualcosa, en nous et change notre vie. Ma solo una parola può cambiare completamente la nostra vita. C'est pour ça que je prie chaque fois que je vais au culte, je dis Seigneur, ogni volta che prego, quando vado in chiesa, toujours ta sagesse. Dammi la tua sapienza. Parce que je vais écouter ce que l'homme de Dieu a. Perché volevo ascoltare quello che l'uomo di Dio parlerà. Amen. Amen. Il parle de ce grand salut. Je ne vais pas lire tous les versets parce que ça va être très long et le temps est limité. Allora, non parlo di tutto perché il tempo è troppo lungo, il tempo adesso è limitato. On peut aussi prier après. E dopo preghiamo subito. Nel nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Hébreux 2, versets 1 à 4. Ça parle, Hébreux 2. Vous pouvez le lire à la maison. Hébreux 2. Hébreux 2.
Versets 1 à 4. Ça parle un si grand salut. Questo parla di una grande salvezza. Et ça parle surtout, je vais juste là, il dit de toute transgression et de toute désobéissance. E parla di tutte trasgressioni. Juste rétribution. C'est ça que je Tutte veux. trasgressioni e disobbedienti hanno ricevuto la giusta pour vous accompagner retribuzione. sur les transgressions. E per accompagnare questo De la vie, de la sanctification. la trasgressione accompagna, cioè pour une vie de sanctification. per una vita di santificazione. Exactement. Ça, vous pouvez aller lire ça à la maison. Questo versetto che ho dato e questo accompagna la vita della trasgressione e della santificazione. Leggete, continuate a leggere a casa. Amen. Alléluia. Gloria a Dio. Nous avons maintenant le dernier. Abbiamo l'ultimo. C'est le salut des nations, de la nation. E la salvezza della nazione. Je vais lire Voglio leggere Isaïe, chapitre 62, capitolo 62, 1 à 5. 1 a 5. Mais je vais juste lire les premiers, les 1 à 2 pour Voglio le leggere il primo 1 a 2. Pour l'amour de Sion, Per l'amore di Sion, il dit le salut vient de Jérusalem. dice che la salvezza viene da Gerusalemme. Parce que avant même que nous commençons le culte, Prima che noi iniziamo le il papa de culto, l'église a dit il faut prier pour Jérusalem. dobbiamo pregare per la Parce que c'est Gerusalemme. là que nous sommes touchés. E da lì C'est che là siamo que nous toccati. devons intercéder. Dobbiamo C'est ça notre intercedere. nation. Questa è la nostra Et nazione. en accordance à ce que le père de l'église a dit ce In accordo matin, con questo il padre ha detto, Dieu m'a dit que le salut vient de Jérusalem. Dio dice che salvezza viene da Gerusalemme. Ok. Pour l'amour de Sion, Per l'amore di Sion, je ne io non posso, ne tirerai point pour l'amour io non mi taccerò mai. pour l'amour de Per Jérusalem. l'amore di Gerusalemme, Je ne prendrai point non prenderò mai de repos il riposo. jusqu'à Fino a quando son salut che la sua salvezza paraisse possa apparire comme l'aurore come l'aurora et sa délivrance e la sua liberazione comme un flambeau come una fiaccola qui s'allume. che si accende. Alors les nations Allora le nazioni verront vedranno ton salut la tua salvezza et tous les rois e tutti i re de ta gloire. della tua gloria Et l'on t'appellera e ti chiameranno d'un nouveau nom. un nuovo nome Que la bouche de l'Éternel che la bocca dell'Eterno determinerà. Amen. Amen. Amen, Alléluia. amen, amen. Nous allons prier maintenant Vogliamo pregare adesso pour ce salut. per questa salvezza della nazione. Il dit le salut de Jérusalem. Dice la salvezza di Quand Gerusalemme, il touche Jérusalem, che possa toccare quand il Gerusalemme, touche nos âmes, che tocca le nostre anime. c'est les deux choses qui portent le salut et le salut porte à Jésus-Christ et c'est là que nous sommes. Allora la salvezza dell'anima tocca e poi posta la salvezza anche nella nazione. C'est là que nous sommes sauvés. È lì che siamo salvati. Parce que nous allons au pied Perché noi andiamo al piedi de sa croix. della sua croce. Parce que c'est là que nous devons être. È lì che dobbiamo essere. Nous disons ce matin, Diciamo questa mattina, je vais donner juste les sommes volevo dare soltanto il salmo qui accompagnent les déclarations que je veux faire maintenant et les prières. che accompagna le dichiarazioni che voglio fare questo pregando. Le Somme 2, verset 8, Salmo 2, versetto 8. c'est la possession du terrain, c'est-à-dire la possession La des terres des nations. Che bisogna possedere le nazioni. La possession de ton salut, de ton âme. E la possessione della tua salvezza e della tua anima. Alors il faut avoir des points pour que nous puissions déclarer cela, pour que, Bisogna avere dei punti che possiamo dichiarare questo. pour que Dieu m'aime. Perché Dio mi ama, C'est que ses enfants che Dio sa che questi suoi figli ont capté cela. hanno capito questo, La parole la sua parola, qui est nella Bibbia, che dans Bibbia, che esiste. che esiste, Non è per me, ce n'est pas pour moi, non è solo per l'apostolo, ce n'est pas seulement pour l'apôtre, ce n'est pas pour le pasteur, non è per il pastore, mais pour tout le monde. ma è per tutti quanti questa Alleluia. parola. Amen. Nous inventons rien. Noi non Dieu. abbiamo inventato niente, C'est Jésus-Christ. è Gesù Cristo, Et Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. è qui a Dio fait ça. d'Abramo, di Isacco e di Et Giacobbo. ça, c'est notre guerre. E questo è la Et nostra ça, c'est guerra. notre âme. Questa è la Et nostra ça, c'est arma. notre lumière. Questa è la nostra Et luce. ça, c'est notre vie. Questa è la nostra Et vita. ça, c'est la parole E vivante de questa Dieu. è la parola Parce que vivente Dieu di dit Dio. dans le livre de Jean Perché 6, Dio dice verset 103, que la parole, Dio dice c'est che l'esprit. la parola è spirito.
Parce que à chaque fois que tu prononces une parole, ogni volta che tu pronunci la parola di mais Dio, quand tu le dis avec foi, ma quando tu lo dici con fede, pour avoir ton salut, per avere la tua salvezza, avec sacrifice, con sacrificio, et ça s'opère. e questo si opera Avec la foi, tu con dis la ça fede, avec la foi, con la avec le fede, sacrifice, col sacrificio, avec une vie de una sanctification, vita di santificazione, avec une vie que tu ne veux pas être dans la una vita transgression, che tu non vuoi avec vivere nella cet amour trasgressione, du Christ qui con l'amore di c'est là Cristo, que tout s'opère, e che c'est là là che que tutto si opera, tout s'opère, e là che au tutto si nom puissant opera, de Jésus-Christ nel nome de potente di Gesù Cristo di Nazareth. C'est là Nazareth, que le Saint-Esprit te e là touche, che lo Spirito c'est Santo le tocca, sacrifice qu'il a fait à la croix, e là che il c'est là sacrificio quand che il ha est fatto sulla parti, croce, il a dit je dois partir parce E que lì ce che ha qui detto, vient io après devo moi c'est partire, plus grand que moi. perché quello che viene prima di Alléluia. noi è Est-ce più que di quelqu'un me. a compris? E se qualcuno ha capito, Alléluia. amen. Est-ce que quelqu'un a compris que Qualcuno pour ha avoir capito? tout ça, Per avere tutto questo, il faut, pour avoir cet esprit de vérité, per avere tutto questo spirito di verità, il faut travailler, bisogna travailler. lavorare la sua anima, Au lavorare. nom de Jésus, Nel nome di Gesù. je demande à l'église de se lever maintenant. Chiedo alla Chiesa di alzarsi, per favore. Pasteur, est-ce que vous avez peut-être une musique juste au fond, juste là, s'il vous plaît. Pastore, sì, potete mettere una musica Solo sottofondo per pregare insieme. per pregare insieme, S'il vous plaît, merci. per favore. Ok. Nous demandons dans le psaume 44:3, il dit, Noi preghiamo, demandez-moi, je vous donnerai les nations pour héritage. capitolo per Salmo 44, versetto 3. Frère, demandez-moi, je vous donnerai des nations pour Chiedimi héritage. e ti darò le nazioni Les come extrémités eredità. de la terre pour ta Le possession. estremità della terra per la tua possessione. L'apôtre a demandé ce matin qu'il parte. L'Apostolo ha chiesto la preghiera per Il va partire. encore posséder de nouveau une autre nation. Va C'est ancora vrai. a possedere un'altra nazione. Nous devons demander au nom puissant de Vogliamo Jésus-Christ. pregare, de Nazareth. chiedere il nome potente di Gesù Cristo. Alléluia. Alleluia, preghiamo. Preghiamo nel nome di Gesù. Shalom, shalom, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, merci de participer avec nous dans cet enseignement. Si vous avez des questions par rapport à cet enseignement ou d'autres enseignements que nous avons fait d'avant, n'hésitez pas de poser des questions, je suis là disponible pour vous répondre. Parce que des fois, les paroles, on ne comprend pas. Donc je suis disponible, vous voyez le numéro de téléphone et je serai là pour vous répondre. Si c'est pour la première fois que vous êtes rentré en contact à ce genre de message, que c'est pour la première fois que le message vous a touché, écoutez, ici on n'a pas assez de temps. Veuillez aussi téléphoner, je vais vous aider comment accepter Jésus-Christ et je vais vous aider personnellement comment aussi peut-être vous avez déjà accepté Jésus mais vous avez régressé, ne vous en faites pas, je vais vous aider. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas s'il vous plaît de nous aider financièrement afin que nous puissions continuer à faire de grandes choses. Les appareils que nous avons, ça date. Pour les changer, pour que vous puissiez toujours avoir quelque chose, en tout cas nous avons besoin de vos finances. Aidez-nous par rapport à ce qui sort en bas de l'écran. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci.